बंधु माने आजिर एही कार्यक्रम को आपण मानक स्वागत। आजिर एही कार्यक्रमटी तुला राशि व्यक्ति विशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे। कारण तुला राशि व्यक्ति विशेष मानकर जीवन एही पवित्र कार्तिक पूर्णिमा ठारू बदलिबाकू जाउछि। कारण ग्रह नक्षत्र मानक चलन रे एक बड़ परिवर्तन हेबाकू जाउछि। सबुठारु बड़ कथा हेउछि देवगुरु बृहस्पतिंकर महापरिवर्तन होई सारिछि। गुरु आपणकर दशम भावरे उच्चस्थ होई सारिछन्ति। दीर्घ 12 वर्ष परे गुरु आपणकर दशम भावरे गोचर करुछन्ति। एहा व्यतीत सूर्य मध्य आपणकर प्रथम भावरे गोचर करुछन्ति, जे कि आपणकर लाभ स्थानर अधिपति अटन्ति। तेणु आपणक कुंडली रे एक राजयोगर निर्माण हेबाकू जाउछि। आपणक राशि उपरे बुधादित्य राजयोगर निर्माण हेबाकू जाउ। आपणक जीवन रे एही कार्तिक पूर्णिमा ठारू किछि बड़ हेबाकू जाउछि। आपणक जीवन रे जहा सब समस्या लागि रहिथिला वर्तमान से सब दूर हेबाकू जाउछि। पुनर्बार आपणक जीवन को खुशी फेरिबाकू जाउछि। तेबे आसंतु जानिबा एही पवित्र कार्तिक पूर्णिमा ठारू आपणक जीवन रे कोन सब बड़ परिवर्तन हेबाकू जाउछि। तेबे भिडियोटी रे आगको बढ़िबा पूर्वरु जदि आपणकर मध्य तुला राशि होइथाय तो भिडियोटी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करी दियंतु एवं कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित जय श्री जगन्नाथ जय मां लक्ष्मी निश्चय लिखंतु। बंधु माने आपण माने लक्ष्य करुथिबे जे आपणकू आपणक भाग्यर साथ मिली पारु नाही। पितांक सहित आपणकर संपर्क भल रहु नाही। बारंबार आपणक मध्यरे मतभेद मनांतर हेउछि। आपण जो निर्णय नेउछंती सेथिरे आपणकू सफलता मिली पारु नाही। आपणकू क्षतिर सामना करिबाकू पडुछि। आपण जेते परिश्रम कले मध्य परिश्रम अनुसारे आपणकू परिश्रमर मूल्य मिली पारु नाही। आपणक जीवन रे लाभ कम एवं लॉस अधिक हेउछि। प्रत्येक कार्य रे आपणकू बाधा विघ्नर सामना करिबाकू पडुछि। तेणु आपणक जीवन रे जदि एही परि किछि समस्या लागि रहिछि तेबे कार्तिक पूर्णिमा परठारु आपण निश्चित भाबरे एगुड़िकर समाधान देखिबाकू पाइबे। जदि आपणक जीवन रे धन जनित समस्या देखा जाउछि, आपणकर स्वास्थ्य बारंबार खराब हेउछि, ऋण करजर भार आपणक उपरे बढ़ी जाइछि, आपणकर घर परिवार रे सर्वदा अशांति लागि रहुछि, आपणकर शिक्षा क्षेत्र रे समस्या देखा देउछि, आपणकर अननेसेसरी खर्च हेउछि, समाज रे आपणकर मान सम्मान कम होई जाउछि, आपणकर योग्यता थिबा परे भी एवं जेते चेष्टा परे भी जदि आपणको चाकरी मिली पारु नाही, संतान संतति पाई आपण चिंतित रहुछंती, व्यापार वाणिज्य रे आपणकर लॉस हेउछि, आपणकर प्रेम जीवन रे समस्या देखा देउछि, तो एभली जहा भी समस्या आपणको जीवन रे लागि रहिथिला ताहा वर्तमान दूर हेबाकू जाउछि। एही पवित्र कार्तिक पूर्णिमा ठारू आपणको जीवन रे एक सकारात्मक परिवर्तन हेबाकू जाउछि। आपणक जीवन रे नूतन सूर्योदय हेबाकू जाउछि। कारण गुरु आपणक कुंडली रे उच्चस्थ होई सारिछन्ति। तो वर्तमान ठारू आपणको आपणक भाग्यर साथ मिलिबाकू लागिबो। पितांक सहित आपणकर जे मत पार्थक्य चलीथिला से सबु धीरे धीरे दूर होई जिवो। पितांक सहित आपणकर संपर्क रे आपण सुधार देखिबाकू पाइबे। आपणक पितांकर स्वास्थ्य रे जदि किछि समस्या थिला तो पितांक स्वास्थ्य रे मध्य आपण सुधार देखिबाकू पाइबे। आपणकर मन धर्म आडको अग्रसर हेबो। कोनोसी धार्मिक कार्य रे आपण योगदान करि पारंती। कोनोसी धार्मिक स्थान को आपण यात्रा करि पारंती। एही कार्तिक पूर्णिमा ठारू आपण आपणकर स्वास्थ्य रे मध्य सुधार देखिबाकू पाइबे। कारण आपणकर राष्ट्राधिपति शुक्र आपणकर प्रथम भावरे अर्थात निजर स्वराशि रे गोचर करुछन्ति, जहा फल रे पूर्वरु जदि आपणक स्वास्थ्य रे किछि समस्या लागि रहिथिला तो वर्तमान आपण सेतिरे सुधार देखिबाकू पाइबे। आपण निजको स्वास्थ्यवान अनुभव करिवे। आपणकर इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग रहिबो। आपणक मध्यरे एनर्जी लेवल बढ़िबो। किंतु विद्यार्थी मानकू टिके सतर्क रहिबाकू पड़िबो। कारण पंचम भावटी होइथाय शिक्षार भाव। आपणकर पंचम भावर अधिपति हेउछन्ति शनि। शनि आपणक कुंडलीर षष्ठ भावरे गोचर करुछन्ति। षष्ठ भावटी को कुंडली रे भल माना जाय नथाय। एहा व्यतीत आपणकर पंचम भावरे राहु गोचर करुछन्ति। तो राहु हेउछन्ति मुंड विहीन ग्रह, छाया ग्रह। तेणु बारंबार राहु आपणकर माइंड को डाइवर्ट कराइबे। आपणकर मन रे बारंबार कन्फ्यूजन क्रिएट हेबो।
ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ ଆପଣ ଯେତେ ପାରିବେ ପାଠ ପଢ଼ାରେ ଆପଣଙ୍କର ମନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଣେ ତେଣେ ମନ ନ ଦେଇ ଅନ୍ୟ କାହାର କଥା ଶୁଣି ନିଜେ ଆପଣଙ୍କର ପାଠ ପଢ଼ା ପାଇଁ ଯାହା ଡିସିସନ ନେଇଛନ୍ତି ଆପଣ ସେଇଥିରେ ହିଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ କିଛି ଆଡଭାଇସ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣ ତାଙ୍କର କଥା ମାନନ୍ତି ତ ଆପଣ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ଠିକ ଲାଗୁଛି ଆପଣ ତାହା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡକୁ ଡାଇଭର୍ଟ କରାଇବେ। ପାଠ ପଢ଼ାରେ ଆପଣଙ୍କର ଏକାଗ୍ରତା ରହିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣ ନିଜର ମନକୁ ଏକାଗ୍ର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ନିଜର ପାଠ ପଢ଼ାରେ ଫୋକସ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଅଧିକ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ହେବ। କାରଣ ପଞ୍ଚମ ଭାବଟି ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷାର ଭାବ ହେବା ସହିତ ପଞ୍ଚମ ଭାବଟି ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନର ଭାବ। ତ ଶନି ଯେହେତୁ ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ରାହୁ ଯେହେତୁ ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି, ତ ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରାଇବେ। ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମିସ୍ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ହେବ। ସବୁକିଛି ଠିକ ଥିବ ଏବଂ ହଠାତ୍ କରି ଏପରି କିଛି ସମସ୍ୟା ହୋଇଯିବ, ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ କଥା ଏତେ ବଡ଼ ହୋଇଯିବ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗିଯିବାର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ତେଣୁ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ସତର୍କ ରହିବାର ଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜର ବାଣୀ ଉପରେ, ନିଜର କ୍ରୋଧ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବାର ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗିଯିବାର ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ଯେତେ ପାରିବେ ଏହି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସତର୍କତା ରଖନ୍ତୁ। ବୈବାହିକ ଜୀବନ କଥା ଯଦି କହିବା, ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଏହି କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। କାରଣ ସପ୍ତମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ବୈବାହିକ ଜୀବନର ଭାବ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସାଥୀର ଭାବ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ସପ୍ତମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ। ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ନିଜର ସ୍ୱଗୃହରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ତ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଶୁକ୍ର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମ ଭାବରେ ରହି ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ପାଇବା ବଢିବ, ବୁଝାମଣା ଭଲ ରହିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କୁ କୌଣସି ଏକ ଖୁସି ଖବର ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶି କେଉଁଆଡେ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ସାଥୀ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଆଡଭାଇସ ଦେଉଛନ୍ତି ତ ଆପଣ ତାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଭବିଷ୍ୟତରେ ତାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭପ୍ରଦ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଦିଗରୁ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର କିପରି ରହିବ ଏହି କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରଠାରୁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, କୁଣ୍ଡଳୀର ନବମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଭାଗ୍ୟର ଭାବ ଏବଂ ଦଶମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ କ୍ୟାରିୟର ଭାବ। ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ବୁଧ। ବୁଧ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି, ଧନ ସ୍ଥାନରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ 23 ନଭେମ୍ବରକୁ ବୁଧ ବକ୍ରି ହୋଇ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବକୁ ଆସିଯିବେ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭାବର ଅଧିପତି ଯେତେବେଳେ ଧନ ସ୍ଥାନରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବକୁ ଆସିଯିବେ, ତ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ବହୁତ ପ୍ରବଳ ରହୁଛି। ତ ଏହି କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରେ ଯଦି ଆପଣ ଭାଗ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କିଛି ବି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତ ସେଥିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଏହି କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଦିଗରୁ ବଡ଼ ଧନ ଲାଭ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯେମିତିକି ସେୟାର ମାର୍କେଟ, ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ, ଟ୍ରେଡିଂ ଏସବୁରେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ ତାହା କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଭବିଷ୍ୟତରେ ତାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏହି କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରେ ଆପଣ କୌଣସି ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟର ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି, କିଛି ବଡ଼ ଡିସିସନ ନେଇପାରନ୍ତି, କୌଣସି ଶୁଭ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟର ଆୟୋଜନ କରିପାରନ୍ତି, ଜମି, ଭୂମି, ପ୍ରପର୍ଟି ଇତ୍ୟାଦି କିଣାକିଣି କରିପାରନ୍ତି, ନୂତନ ଯାନବାହନ କିଣିପାରନ୍ତି, ନୂତନ ଗୃହ ଇତ୍ୟାଦି ନିର୍ମାଣ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। କ୍ୟାରିୟର କଥା ଯଦି କହିବା ତ ଦଶମ ଭାବରେ ଗୁରୁ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ସ୍ଥାନରେ ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି। ତ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ବହୁତ ଅଧିକ ଗ୍ରୋଥ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସ୍କିଲ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଯଦି ଆପଣ ଡକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, କୌଣସି କନସଲ୍ଟିଂର କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣ ଟିଚର ଅଛନ୍ତି, ଲେକ୍ଚର ଅଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଲିଡର ଅଛନ୍ତି, ଟିମ୍ ଲିଡର ଅଛନ୍ତି, ତ ଏହିସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ସଫଳତା ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। କାରଣ ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନର କାରକ ଗ୍ରହ। ତ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜ୍ଞାନ ବଢିବ। ଆପଣଙ୍କର ବାଣୀରେ ଏକ ପ୍ରକାର ଆକର୍ଷଣତା ରହିବ, ଯାହା ଫଳରେ ଅନ୍ୟମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଆଡକୁ ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ। ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବରେ ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି।
तेणु आपणक चाकरी क्षेत्र में आपणको प्रमोशन मिलिबार बहुत अधिक संभावना रहुची एवं जो मानक निकट में चाकरी नाही सेमानकु चाकरी मिलिबार मध्य अधिक संभावना रहुची। आपण आपणकर क्यारियर रे बेटरमेंट देखिबाको पाइबे। पूर्वरु आपणकर कार्य क्षेत्र में जहाँ भी किसी समस्या थिला जहाको नै कि आपण चिंतित रहुतिले वर्तमान से सब दूर होई जिवो। कार्य रे आपणकर आग्रह बढ़िबो। आपण निजर काम को बहुत इंटरेस्ट सहित करिवे। आपणक मध्यरे मैच्योरिटी लेवल बढ़िबो। केवल आपणको आपणकर क्रोध उपरे नियंत्रण रखिबार अछि। बिजनेस कथा जदि कहिबा तो बिजनेस मध्य एही कार्तिक पूर्णिमा ठारू आपणकर बहुत भल रहिबो। कारण बुध मंगल सूर्य प्रत्येक ग्रहंकर स्थिति बहुत मजबूत रहुची। तेणु बिजनेस रे आपण ग्रोथ देखिबाको पाइबे। आपणकर फाइनेंशियल ग्रोथ हेबो। बिजनेस रे प्रॉफिट हेबो। आपणकर डेली इनकम बढ़िबो। बिजनेस को आपण आगो को बढ़ाई पारंती। एबे आसंतु जानिबा किछि प्रतिकार विषय रे जो प्रतिकार करिबा द्वारा आपणकर जहा अशुभत्व रहुची जेमिति कि आपणकर शिक्षा क्षेत्र रे एवं प्रेम जीवन रे से सब दूर होई पारिबो। तो सेथि पई आपण प्रत्येक दिन शनिंकर बीज मंत्र 108 थर जप करंतु। प्रत्येक दिन पक्षी मानकु दाना एवं पानी दियंतु किंबा माछ मानकु आपण दाना खाइबाको दियंतु। एहा सहित प्रत्येक दिन आपण राहुंकर बीज मंत्र मध्य 108 थर जप करंतु। प्रत्येक दिन आपण हनुमान चालीसार पाठ करंतु एवं प्रत्येक दिन आपण उदित सूर्य को तंबा पात्र रे जलार्घ्य अर्पण करंतु। निश्चित भाव में अशुभत्व गुड़िक खंडन होई आपण को अधिक मात्रा रे शुभ फल प्राप्ति हेबो। तो बंधु माने आपणकर जीवन मंगलमय हेउ एहा ही ईश्वरक निकट रे मोर प्रार्थना।